Nataka fundisha somo fupi kwa sababu mtaenda kwa kanisa nyingine. Na hii teme nasema c'est un problème de niveau. Geukia voisin mwambie ni shida ya kiwango tu. C'est un problème de niveau. Ni shida ya kiwango. Ma compréhension, mon couple, mon relation, mon kanisa, mon quartier inakuya kwa sababu ya niveau. Mungu alitofautisha watu kenye wewe unaelewa mwingine hakielewe, kenye wewe unajua mwingine hakijue. Na kama unaweza ona mtu anaweza jipermettre aanze kukutukana na akujue, ukomprendre tu kama ni problème ya nini? Ya niveau tu. Ile tu uelewe kama huyu niveau yake iko chini sana. Na hii ndio shida tuko nayo. Kwa sababu hatuko sawa kwa ngazi zote zile. Geukia voisin mwambie sikutakujibiaka tena, nisha comprendre. Utukane, unizarau, unione sifae, ni probleme ya niveau. Mtu mmoja alete amen zaidi ya pale. Tunaweza omba baraka kwa Mungu, tunaomba ndoa kwa Mungu, mais une seule question à se poser, est-ce que nous avons le niveau ya kupokea ile neema ya Mungu kwa maisha yetu? Parce que kuna wakati kuomba ni vizuri, na wakikupatia pesa na hauna niveau ya kuishi na pesa, unaweza gonjwa wazimu. Sasa maisha ya kiroho unatakiwa tu kujua kama kuko wenyewe haujui lakini viko, na kuna ile yenyewe hauyagusaka lakini mwingine ashakuwa nayo. Na siku utaonaka hauelewe kitu, uliza mwana kushinda experience, kwa sababu iko probleme ya niveau. Biblia inatuonesha tajiri mmoja alikuwa muyuai, anayua maandiko, anafuata Yesu, anamuuliza mwalimu, nifanyeje nipate ufalme wa mbinguni? Yesu anamuuliza, unajua amri? Akasema, tangu utoto wangu najua amri. Sema zote? Akasema yote, amri 10. Akamuuliza ya pili, unaijua? Sawa, lakini unaishika? Kwa sababu kuna tofauti ya kujua na kufanya nini? Na kushika. Unajua amri sawa, lakini unashika amri? Akasema, yes, tangu utoto wangu. Yesu akaona ni kiburi tu. Akampenda. Kumpenda aliyompenda si kwa sababu anatii amri. Kwa sababu hakuna mtu yeyote kwa Biblia ambaye alitii amri 10 ya Mungu. Hakuna. Maandiko nasema mtakapotii amri zote na kutii sheria ya Mungu, ndipo mtakuwa kichwa, hamtakuwa mkia. Nionyeshe kwa Biblia mtu ambaye alikuwa kichwa. Hata wakina Musa hakuna aliyekuwa kichwa. Mmoja aliyetii ni Yesu peke yake. Ndio maana maandiko yalimuita kichwa ya kanisa, kwa sababu ni yeye peke yake alitii. Sasa huyu jamaa anaonesha kwamba yeye anajua amri zote na anatii amri zote. Yesu akaomba amuongezee kitu yenye haiko muamri, akamwambia, uzisha mali yako yote uipatie maskini. Akujibiaka Yesu, akamwangalia tu kusura, kisha akakumbuka makursi yake ya misisi, makursi yake ya kwenda sijue Shabunda, akakumbuka kisi alianza tafuta biashara. Akaona Yesu mroho, akasema, kama kuna projet ya kuombeshana, mimi siko mwa ile group ya kuomba. Na akatoka akaenda. Yesu akaambia mitume, mnaona ni vigumu sana tajiri kuona ufalme wa mbinguni. Heri ngamia ipite mu tundu ya shindano kuliko tajiri aingiza. Ile maneno Petro hakuelewa. Petro akaona sana gouvernement wa maskini. Sasa njoo akauliza Yesu, sisi tulioacha vyote tutapata nini? Akawaambia, mtapata 100 kwa 100 na mbinguni uzima wa milele. Mbingu tutaenda ni kitu kizuri sana, lakini pamoja na kwenda mbingu lazima kwanza Mungu aukumbuke hapa kwa dunia. Kwa sababu kuna wakati tunasemaka vya dunia vitapita, vipitie kwanza kwako, njoo vitaenda kwa jirani, vitaenda kwa mwingine. Usifike mbinguni wakufukuze juu na iwa oro mbarabara. Ndio maana lazima tubarikiwa hapa 100 kwa 100 na mbinguni uzima wa milele. Kuna watu wanaamini kubarikiwa hapa, walete makofi kwa Yesu. Unajua hapa nitabarikiwa na mbinguni. Mtu mmoja aseme amen.
Nini inatuma huyu anakatala kuuzisha mali yake yote? Ukia voisin mwambie ni niveau. Na mtajua Luc ni docteur, alikuwa intellectuel. Ndio maana anafatanisha historia mbili ya niveau. Luc 18 inatuonesha tajiri mwenye iko maele mpaka Yesu anasema ni vigumu tajiri kuingia. Mais Luc chapitre 19, il faut mouiller pourquoi ifatane historia yenye iko ku 18 na ku 19. Chapitre 19 wanatuonesha mwingine anaitwa Zaché. Et Zaché était très riche kushinda huyu. Na akataka aone Yesu ni mtu wa aina gani. Yesu akaingia kwake, wakaanza kula chakula. Soma Biblia vizuri. Yesu hakumwambia hata fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Yeye peke akasimama akasema, Yesu, niliowaibia nitawarudishia mara 4. Na mali yangu yote naipatia. Mterme mwingine manake, kama ule tajiri wa Luc 18 alishindwa kupana mali yake, mimi Zakayo mali yangu yote naipatia maskini. Nini natuma huyu anapana na huyu hapane? Ni probleme ya niveau. Wote wanafuatana. Huyu ni tajiri na huyu ni tajiri. Mmoja anasema mali yangu yote naipatia maskini. Mwingine anasema siwezi patia maskini mali yangu yote. Katika maisha ya kiroho kuna baraka zenye hatuyapata kwa sababu hatuyakuwa na kiwango. Paske iko mikoshi sana ukuwe na kiburi ya Maria na ungali célibataire. Iko mikoshi sana ufanane patron hauna chochote. Iko bala sana wanse shindwa salimiana na uyatembeaka maisha yako. Orkuko mwenye iko na niveau ya yule lakini angali na shishusha kwa maisha yake. Baraka zingine atusipate kwa sababu ya niveau. Njoo kiona mwanaume au mwanamke mnataka oa, la première chose ya kuangalia ni kuona kwanza sura. Mimi nasema sura, siseme roho. Mimi nasema nini? Sura. Unaona sura, unaona epave, kama epave iko sawa, unamsogelea. Sura, ile mambo ya kusema oh tabia inabadilika. Nasema sura. Kwanza unatafuta sura kwa sababu watoto utakawazaa watafanana tu mke wako au wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaona kwanza nini? Sura. Anatembea unasikia unamwambia mikononi mwako unaiweka roho yangu kwa sababu anatikisa moyo wako. Ya pili kwenda kuangalia ni jamaa yake iko namna gani. Ya tatu ni kuangalia imani yake iko anajua Mungu wala ajue Mungu. Ya 4 ni kuangalia niveau ya comprehension yake. Eske mnaweza sikilizana wewe naye au mmoja? Parce que probleme ya mandoa mingi iko hapa. Munapoenda pimisha damu kwa hospitali, mpimishe pia vichwa muone kama niveau iko sawa sawa wala haiko sawa sawa. Kuko mtu mwenye ataji kwa amekuwa hamtapatanaka. Haiko kusema uko mtu mbaya, niveau yenu haiko sawa. Sasa wewe ulishtuka tu na kuona mwili ukaoa wala ukaolewa, utatabanika maisha yako yote. Un homme qui se respecte hawezi piga bibi yake na hawezi kumpatia reproche mbele ya watu. Hawezi. Anajua nikiifanya najizaraulisha mimi peke, simtukanishe huyu. Nikuko mtu mwingine anajua ashapiga bibi yake na mvula mango mbele ya domestiki. Ni probleme ya niveau ya bushenzi. Parce que masomo haimalizaki bushenzi. Mshenzi akisoma orgueil inakuwa mingi. Ndio maana mbele Mungu akuinue anakupondaka kwanza na kufanya kawaida. Bwana asemake na bibi na anasema. Hata Bwana anatomboka mwanamke wa hekima anaikalaka kimya mwanzo mpaka mwisho. Et après anasema merci chef. Mejuko na niveau ya chini unaweza nyamaza. Sasa unaingia mshambre colère na kupanda. Unachomoka na mwambia na wewe mama yako ni mulozi na tate yako. Ngumi wanakupiga kesho asubuhi unakuwa na milomo ya kipande. Niveau yako iko chini. Na wakati Mungu alinipa hii semina, ni semina ndefu sana. Nikaona kumbe usiishi na mtu mwenye au yapandisha ataka niveau mfanane kidogo. Ndio kwenye Mungu anasema nitakufanyizia msaidizi anayefanana
Basi Adam na Eve kusura bafanane, Adam hana maziwa, Eva iko na maziwa. Na kufanana Mungu alitataka ni kiwango cha ndani, wanaelewana namna gani. Est-ce que mnaelewa kama kuomba 3 jours sec inawezekana? Nani ko d'accord na mimi? 3 jours sec yako prière. Est-ce que c'est possible? 7 jours sec inawezekana? 10 jours sec inawezekana? OK. Pourquoi moi wanasema ni niveau? Kuko mweko na niveau ya 3 jours sec, kuko mweko na niveau ya 7 jours sec, na huko niveau ya combien? 10 jours sec, na huko mwakianza prière leo anasema tafanya 2 jours. Ikifika tu 14 heures, njala yote ya mulongo inakia mtumbo yake, paka yepeka anambia Mungu ushajibia maombi tayari. Acha nifungule mbele ya wakati. Anashindwa kwa sababu hana ile kiwango, hana ile niveau. Est-ce que mnanielewa kama mtu kutoa $1000 inawezekana? Oh. Kutoa $1000 haiko problème ya kuwa na pesa. Ni problème ya nini? Ya niveau. Kupatia Mungu $1000, $2000, pour les autres ni scandale. Aye mtu mzima anaweza patia mtu $1000. Kanisa moja nilishuhudia pale, nilifaa utoaji, papa mmoja alikuwa mkanisa, iko tu sa mtu tu. Anasema apotre, acha endelesha kuhubiri. Mungu na besoin ngapi? $300,000 ya kuuza parcelle. Anasema ndaipana kesho. Mimi naambia msiseme 300,000 francs. Mimi nasema $300,000. Anasema ndaipana kesho. Utoaji naisha. Mtu umoja. Kanisa ya Dr. Mkwege pale nilikuwa nafundisha, balikuwa na problème ya groupe électrogène. Faut bauze $12,000. Nikamwambia karibu ku $1,000, 500, 200 tuuze groupe. Papa tumwa mfupi tu anasimama ananiambia, "Oendeleshe kuhubiri nitauza groupe mpya. Oendeleshe." Mtakamata ile 12,000. Mimi naangalia mshosi hafanani hata kitu, me niveau na kesho anapana zile pesa. Hivi vitu vya kuendelea kusemana semana, vitu ya kuendelea kuangalia manguo ya mwingine kwa yeye, kuangalia mwingine alivala nini, kusema unayua mwingine, ni vitu moja mabushenzi tu ya maniveau moja ya chini tu ya chini. Dunia ya leo tena hawezi intimider mtu juu ya manguo. Hata maneke una veste sai mjua. Dunia ya leo utanitimide juu pagala ma make-up. Vile juu ya bure sana. Dunia ya leo ni ma valeur ajoutée. Mambo yenye iko zaidi ya kawaida. C'est un problème de niveau. Tumishi ubarikiwe. Anatoa juu ya nini? Niveau. Benye abana niveau ni kusema sema tu. Kuko mambo ibaneza kutukana wewe mpaka unavula manguo na unapigana. Me kuna mtu mali tukaniwaka zaidi ya ile yako na akacheka. Mama mwana kia mubiro, balinita kuna migulu saa kuku. Mimi naambia mama pandisha jipe tuone kama iko saa kuku. Pandisha jipe tuone. Papa, niko nasikia haya. Pandisha nione kama iko kuku. Cho tunaangalia migulu naambia iko saa kuku asa hapana, iko saa mtu. Unafia nini? Bana kutukana ona lukichwa, gusa tu. Ukiona ni mkubwa unasema hii ni grandeur ya Mungu kameme. Kuko mambo yenye hautajibianaka tena, siku niveau yako inapanda kiroho. Oh my God. Mungu asaidie mtu mmoja tarehe leo ampandishe niveau katika jina la Yesu. Usitembeake na mtu mwenye hana niveau yako. Usitembe na mtu mwenye uko naye uko mwenye insecurity. Hamutaelewanaka. Ataga swa kwe bogare yae kama mkichwa hamuna kitu tia yae pembeni. Kuna mtu mwenye Mungu alikusepare naye, haiko shule kwa na mikoshi, me Mungu alijua niveau yako hana, parce que siku tainuliwa anaweza geuka adui yako. C'est un problème de niveau.
Njoo utaona wengine wanachezea Mungu mkanisa, wengine wiko wanaangalia wiko na bareve. Usiwazi Mungu anachezea Mungu haiko sawa. Kichwa haiko sawa. Mimi anajua kwenye Mungu alimtoshaka ni wapi. Utaona mtu yuko anasema amen mkanisa, mwingine makarizme na hana hata kitu mfuko. Tunajiuliza huyu alikiafa nini hapa? Probleme ni nifu. Leo niliposte kitu moja ku WhatsApp. Iko mu Actes des Apôtres, je pense, chapitre 24, nawaza. Banaita Paul asambe mbele ya watu pale Jerusalem. Banambia Paul sema. Paul anaikala kimya. Iner anaikala kimya. Wanamkamata. Wanasema Paul haumerite. Toka! Wanampeleka mbele ya gouverneur Agrippa. Aseme, gouverneur akamwambia sema. Ncho Paul akasema, hivi niko mbele ya gouverneur. Na mimi najua uko na experience mingi kwa hii kazi. Na umetawala siku za kutosha. Mimi naweza ongea sasa. Pourquoi? Manake kule ko nilikuwa abakuwa na niveau ya kusikia ke mimi naweza sema, mais quand même wewe mwenye uko na experience wewe. Abaongea na kila mtu. Kuko mtu mwenye usifata naye ubishi kidogo. Mupe tu sheria mwambie wewe njoo uko na sheria. Siwezi ongea na wewe hauna experience ya kusikia kenye mimi naweza sema. Mkristo mwenye uko na niveau ni Mkristo mwenye uko na sensibilité. Sema sensibilité. Oh yes. Tuko na mafungo ya 3 jours sec, kanisa inashangilia. Tunataka toa sadaka, watu wanashangilia. Nani mwenye uko na $1000 ya simam, watu wanashangilia. Mais hapa nani kuna 1000? Mtu asema nipatie telefoni yangu niende. Haende kwa sababu iko na akili, ni mwenda wazimu. Jukuko moneza ima Mungu $1000 na kuko mweko na honga mbaraga $1000. Kuko mweko na uza pombe ya $200. Kuko mweko na langula sida epeke $500. Shida tu ni niveau. Kupatia mwanamke rasio ya 5000 francs unapenda ukule kwa hayo nyama. Ni problem tu ya niveau. Mwanaume kufuatilia mboga mchungu, minofu haitaisha leo, ifanya hata 4 jours. Ni shida tu ya niveau. Hauna ekonomi mkichwa, maisha yako tu nje iko na problem. Siku utapanda ngazi, utakuwa unaachilia vingine. Kwenye ungelikuwa na sheria, utapana sheria. Kwenye ungililia, utaanza cheka. Na kama uyafikia hapa, kuishi na watu utakuwa nguvu. Weka mkono juu sema Mungu nikomalishie niveau. Niveau ya comprehension. Acha niwaambie, kuna mtu anaweza kuwa naye mkanisa hauna naye problem. Amuchangie naye kitu. Amuchangie mipaka, maana kuchukiaka. Paka unaikala mshamba unajiuliza, mimi na huyu tunafiaka, wewe peke unaikosa. Meye tu nasemaka mbo haningi yake mro. Ukishaona wa hivi, acha kusamba naye. Achana naye aende Kavivira na wewe uende Mulongwe. Huyu tu kama mimi na huyu hatutapatanaka. Na nikiendelea wadui naye ndakosa usingizi. Kumbe nitoke mwa hii niveau nipande mnivu ya kumsamehe na yalomba msamaha. Ni probleme ya niveau. Sasa vile ukwe koleriki, ukwe mtu wa kiburi, mtu wa makali. Mtu mwana anasema hivi, anasema kiburi au makali nje naoneshaka bushenzi yote yenye masomo ilifichikaka, bushenzi yote yenye pesa ilifichikaka, kiburi na ioneshaka. Kuko mtu mwenye akishirika hapa atafanya 4 jours bila kuongea na anafunga sura sana nasi. Paka ukimkamata foto unaambia mtoto nyamaza, huyu atakuluma, mtoto na nyamaza. Kwa mtu mwingine kunyia hapa mwenye akipata asira telefone yake lazima ipige chini, aipasule. Kisha apre asira kuisha anaanza uliza ilipasuka yote, mtafute reparateur kule. Kwa mtu mwenye iko hapa akipata asira ifo apige ngumi au aingize kisu. Kuko mwingine akipata asira jua ajisikie à l'aise, unjua mubaya, maana ifo aseme vyote. Na anakufuata na kuambia na kila kenyo uliniambiaka ndasema. Na anaanza eleza na mwenye muuliza unajua fulani na kwa hivi na hivi na hivi, unajua fulani kwa jo mtu mchafu mdunia. Njoo wale wenye wanaenda kuma stati kupi. Akisikia tu colère, fasi yake ya kutosha bushenzi yake ni stati. Ni problem tu ya niveau. Mwingine wa akili akisikia asira anajisepare na wewe.
Ikiwakia hapa nafanya erreur. Anatoka na jendea yake. Basi hasira ni mgeni. Na saa itatoka. Anarudia tena iko na bonne humeur. Mnacheka mnaongea. Alijisepare tu. Mebumbafu halalake mudeni. Ukimwambia mubaya na anakwambia. Mwambie tu nilikuwa kule yule kuna kutukana hivi na wapi? Nipe address. Fasi gani? Moto. Anapanda moto. Na anata franga transport. Kufika kula naambia motari ningoe kwa niongee na wewe nakulipa tu hapa. Wewe ulisema hiki na hiki na conflict naanza pale, conflict na motar, anarudia saa mwenda wazimu. Mungu akikudelivre na colère, maisha yako yanapona. Na Mungu akiona hautaki deliverance ya colère, anakuongezea krize ya nguvu, yo peke ikuvunje, anakuongezea madharau mpaka Mungu anakuimilie mbele wakati. Kila mwenye alitawalaka watu, niveau yake ilipandaka juu ya watu. Ushasikia unatukana Kisekedi hapa Uvira anakia kujibia? Ushakasikia? Muna mtukanaka tu neko na kiri damu kinywa na nyama ya kuchoma. Iko naambia bibi yake choma ingine. Niveau yenye iko wake haipermettre ajibie tena kila mtu. Weka mkono juu sema Yesu pandisha niveau yangu. Niveau ya kuomba, niveau ya kutoa, niveau ya kusamehe, niveau ya kuishi na watu, niveau ya kuhudumia kazi yako. Niveau Bwana nione huruma katika jina la Yesu. Nikupe example tuombe. Ulishakaona wazungu banafanya ma TikTok ya kutukanana? Aba alitokaka huko wakaenda Canada. Walitokaka huko wakaenda Canada, wakaenda Amerika. Kazi yao ni kutukana watu matusi tena mkiswahili. Maana biko tu Ulaya lakini akili ya huku hayatokaka mkichwa. Kwenda fasi ya mzuri haikufanyake kuwa mzuri kama niveau yako ingali ya ovyo ovyo. Nawaza kanisa faut travailler juu ya hili. Leo ndaombea finance ya watu. Na kila mwenye yuko na blocage financier, amini wala usiamini, Mungu atakufungua katika jina la Yesu. Unagusaka mambo inakatala kuendeka, après hii prière ya quelques minutes kila kitu itaendeka. Tusimame.